हेलो गाइज गुड मॉर्निंग आ बहुत दिन पर आम +2 सांग मैंने सब एकजुट होइचु। आज गोटे फीस्ट अच्छी Few moments later. सांग माने पुणी मु सही मुह वाला प्रदीप तियाड़ी देखो तो एबे बोरा पकुड़ी आ कोन हटा पूरी खाई सारा पर एबे गुपचुप एई देखंतु एई सांग आसी छि किशोर जे हम ऑर्गेनाइजर आसी पहुंची छि तांग सहित भाई भी आछंती। भाई आपन नाटा हिमांशु गाइस एबे आहुरी 2 जण पिला आसी पहुंच सारछंती हम गण देखंतु जणे बाइक उपरे जणे ता पछपटरे देखंतु वर्तमान मु अवेलेबल हे जाई छि हेई मु आसिनु मोय तो हां ए आइला सागिर नानी हमरा आउ ये भाई तो एपटर सी अलगा ठिया होचंदी हमु न चिल्ला बळे आछंदी कोन कराबो सांगर सब जाउचंदी हला एबे आउ जण गुटे बदमाश छाटा को अपेक्षा करछु सी होची खिलार हला सी आसने भारी पंडा मार्केट किसी जिन आनी सारा आम पुणी घर बाहर किसी समय यात्रा पर बाटर पड़ा एक सुंदर पड़िया जहाँ देखिक इच्छा होता कि सांग मान सहित पुणी एक मैच खेलीदेवाई पुणी से स्मृति को फेर आने जो सांग मान सहित +2 एत समय बिताई। A few moments Hey guys, later. आमे आसी पहुंच सारछु पश्चिमा घाटी रे। तो ये देखंतु आमे ए साथे मां को इसा जुआर है कि जाउछु पहाड़ चढ़िया जाउछु। एठी प्रथा अछि जे मां को जुआर न गले असुविधा हुए तो आमे जाउछु। ये देखंतु Few moments later. बहुत समय यात्रा बर्तमान लोकेशन खोजा होता कौटी आम रोसे हम तापर ये जगह बछाई रोसे हम तो पंडा सब सरंजाम नहीं आसची सबूर प्रस्तुति कार्य यही छाड़ी कर हाय कर दे नाटा कह दे माय नेम सरस कुमार पंडा ये पिलाटी आम शांत शिष्ट पिला सब जिन साहय करमको से डेस्टिनेशन आम जो बाछी जो आम
ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିବୁ। ଏପଟରେ ହେଉଛି କଡ଼େଇ ଫଡ଼େଇ ବହି ବହି ଆଣିଛି ଆମର କିଶୋର, ଆଉ ଏପଟରେ ଖିଲାର ହେଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛି। ମୋତେ ମାନେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇବାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲାଗିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇତେ। ଏପଟରେ ପ୍ରଦୀପ ଆମର ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇକି ତାର मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस देखंतु एबे हमर परिवा कोटा चलीची एवं एपटर चिकन पकोड़ा होउची। एई देखंतु रोसे हमर सागर बळ एवं हिमांशु भाई आउ गोटे जणे भात रांधुची किंतु जाली पारुनी। आगे एबे रहिलु एबे रोसे सला पर खाइला ले पुनी कथा बाटा एठी हमर भात गळा होची स्पेशलिस्ट सागर। ସମୟର ବିରତି ପରେ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ହାତ। ଆମେ ଏବେ ଖୁସିର ସହକାରେ ଆମେ ଏବେ ହାତ ଫାତ ଧୋଇ ଦେଲୁ। ଏବେ ଆମର ଟିକେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଏବେ କରିବା। ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଏଠି କରିଦେଇକି ଟିକେ ଯିବା, ପୁଣି ରୋଷେଇ ହେବ ସେଠି। ରିଲ୍ସ ବଗେରା ସରିଗଲା, ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ପ୍ରାୟ ସେପଟ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ରୋଷେଇ ଜାଗାକୁ, ତାପରେ ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେବ। ସେପଟରେ ଚିନୁ, ଗୌତମ, କିରଣ, ଜ୍ୟୋତି ବହୁତ କାମ କରିକି ସବୁ ସଫାସଫି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସାଲାଡ଼ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। A few moments later. ସମୟ ପରେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କଲେ, ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ତ ଇଏ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ବାଟ ପୁଣି ଆମର ଦୂର ଅଛି ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ, କାର୍ ନେଇକି ଆସିଥିନି କି ବୋଲେରୋ ନେଇକି ଆସିଥିନି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ତ ବାଟ ବି ସେମିତି ଖରାପ ଅଛି, ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଲ୍ଦି। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି କେଉଁଦିନ କେବେ କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶା ହେବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖିଲାର, କେବେ କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କି ଇଏ ପୁଣି କେତେ ଦିନ ପରେ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। କହିଦିଅ ସମସ୍ତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛ ନା ନାଇଁ? କହିଦିଅ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛ ନା ନାଇଁ? ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ? ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଯାଉଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ୟେସ୍। ଚିନ୍ମୟ पूरा हैप्पी ପୁରା ହାପି, पूरा निशा फुल निशा बढ़िया लगला, एंजॉय लॉट बॉय, यो गाइस कम ऑन। 2000 years later. ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଠି ଥିଲୁ ଆମେ ଆସିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେଇଠି ପୁଣି ରହିଛୁ। କାହିଁକି ନା 5ଟା ବେଳେ ଆମେ